Dili sa lungsod sa Tabuilan, kabistag sister, doon na man tayo mensahe nga nadawat kabistag sister, nga kinilig-inong ato kunong sibya, butang-butang lang kuni og nagpataka lang kuno kita. Doon naman tayo na-receive nga mensahe, pero ato sang pangutana, unsa mo dining nadawat nato nga dokumento pik dinhi? O kung insakto sad mo dinha, hain man be padad ekonomi o mga dokumento ninyo nga doon na gud mo'y tinuod nga gibuhat dina. Doon na ba'y gibuhat si Mayor Hiruna dinha nga makita sa taga-Tabuilan, nga mapuslan sa taga-Tabuilan, gikan lang niadtong paglingkod sa 2019 hangtod karon. Be doon na ba? Mo-message mo nga nagpataka lang ni. Butang-butang ang among kaganing pagpanibya din wa may magbutang-butang. Doon na kami mga nadawat nga reklamo gikan sa Tabuilan. Una gyud kadtong inmong gibuhat Mayor Raul Hiruna nga imong giabunuhan ang dagat nga kabakawan o unya wa ka makpahibaos mga katawhang Tabuilanon nga himuon daay ninimong pantalan. Diin imong giguba ang kalikupan. Ikaduhang reklamo nga miabot diri sa among tulumanon pagbata katilingban kanang imong gibuhat nga pension house. Tanawa na ninyo. Kanang usa ka na hotel. Usa ka na ka puloy anan nga dili angayan kay delikado kinig malumpag kay mga container van lang kana nga gipatong-patong. Ikaduha doon nagkabigapoy ebidensya dire dina sa barangay Marapilya unahan og gamay na ng Fortune Hotel na agyapon hapit na mahuman. Sa gihapon gitumpi-tumpi ang mga container van og himuon gyapon ng Fortune B Hotel. Tanawa na ninyo. Og karon lang bag-o nga na kuptan gyapon namo nga ang gagmay mga panagatan niya gikopetensyahan nining Raul Hiruna. Naghimo nig dakong panagatan aron kopetensyahan o pagutman ang mga Tabuilanon kay gusto niining Mayor Raul Hiruna nga siya'y maghimong negosyante dinha o dili siya gusto nga dunay lain nga mga negosyante nga mutumaw diha sa lungsod sa Tabuilan. Kabistak, sister. Og moingon mo nga di may tinuod ang amang pagistorya. Tanawa ko ninyo ang balay ni ining Mayor Raul Hiruna. And nag-explain man na siya mga luho kay nga mga sagna na BMW na ay kanang iya ganing kuan gani kanang motor gani kanang Harley Davidson nga usa ka milyon ang usa ka sakyanan yo daghan kayo no. Tanawa ko subalay di ko makaingon nga wa mi magsulti tinod kay gi-display ba na niya sa dome ninyo diha kanang murag auditorium ninyo diha nag-ingon ang katawon usa mi na diha na car display car show gun sa bagha no. Unyang tanan dito ang mga sakinan kana lang daan buhik na ng ebidensya nga nakakita mo sa tinuod nga among istorya tinuod ngano ni kalit man nagkanato ano naman dagang sakyanan nganong aduna man ni siya na nakatukod man ni siya og pantalan doon na pa'y barge mo palit ni order man day gani kuno kini og kananaang dako nga barko diri sa Tsunise. Maingon mo namo nga kinani ang butang-butang. Uy, naay informante. Doon ay tao kasaligan tinubdan ang nihatag na dokumento. Kanang pagsulay o pagtitulo ni Mayor Raul Hiruna sa kay baybayunan diha sa Barangay Marapilya. Dokumentado manas di inar ipangutan na kuno sayo ba ang among istorya
Pa na, buhi pa man na ang mga dokumento niya. Public document man na. Dili man na lalis. Ipasulay ko ng pangutanas di inar. O gwa by application nga i-develop niya ang kababayon na sa Marabilya. Himo ng best resort, kay kunuhay, kananaan, nga doon na siya gidevelop, gigamit niya ang iyang pagkamayor, aron maiya ang kininiang luna, aron ang mga beach resort owner, dili na in town makalihok kay iya na ang maong luna. Ha? O mukisyon mo na mo, kadtong illegal nga drugas, oy, di po may basta-basta intaw mo to, oy. Ha? O sa ka-A1 information nga gikan gayod, osmuna ko ha, gikan gayod sa mga otoridad ang nagsulti ani. Gani, na mag-information gikatong na batanon pa ni Kabistag Jire, nadagpan apan giluwas amahan. Nahilom ang kaso, gumikas kadako in town sa gihatag o gisuborno. Napa na, kay baw ang informanti nato nga sa ato ba dugay na nakaibaw sa kawian og ang personal nga pangwarta nining Mayor Hirona nan karon ay naman ninyong namakat or natarantala mo ngano nakaibaw mi sa mga baho ni ining Mayor Hirona. Mao na taboylanon tanawag yun ninyo. Ha? Pipila na lang kaadlaw ang atong paabuton mag-eleksyon na kita. Moabot yun ka na. Wala sa tanawag yun ninyo ang tinuod yun naghatag og serbisyo ninyo karon. Kanang aspirant mayor karon kana si Fee o ka siya ang Miss Shoulder nga unta trabahoon unta sa usa ka chief executive sa maong lungsod. Subo lang kayong palandungon diin ang inyong mayor din ang negosyo niya mo'y gatiman giyamiran kamong mga katawhang tapuilanon, wa kamo hatagi og mga ayuda, wa kamo suruya og unsay inyong mga kahimtang dias kabukiran. Ha? Kundi iyang giguba ang kabukiran, iyang gihakot ang piling materials ug iyang gibubo ngadto sa iyang kaugalingon nga pantalan nga gibuhat dinha. Mao nay gibuhat niya ng Raul Hirona dinha paglantaw sa iyang kaugalingon nga interes. Wa kana siya'y gibuhat alang sa interes alang ninyong mga taboylanon. Usa naay kasing-kasing nga malumo, usa ka babae nga andam og tagana mo sakripisyo o mo serbisyo dinha sa lungsod sa Taboylan. Inyo kanang makita pinaagi ni Fee o inyo kining hatagan og higayon kay inyo man kanang gituboy, patalinghugi ninyo siya, hatagi ninyo siya og korona sa bugti sa iyang gipuhat dinha kaninyo. Ha? Koronahi kana ninyo si Fee o alang sa inyong kausaban o kabag-uhan kay kung si Fee o na ang mahimong mayor dinha, dunay daghang trabaho, duna unyay mga proyekto o duna unyay ma-develop unya kanang eskwelahan dinha aron ang mga kaigsuunang taboylanon o mga ginikanan nga dili maka-afford sa pagpaeskwela sa ilang mga anak sa kolehiyo na dias inyong tugkaran ma-develop unya kana pinaagi ni Fee o ha? Kabistag sister. Atong gaalag example Kabistag Jerry, pag matuod nga nakaibaw mig doon na may ebidensya kini Fortune Bay kaniadto karon human naman ipakita to kini previous ni sa dihang wala pa mahuman na kanang Fortune Bay kay pataptan man mga hardiplex Kabistag Jerry. Tanawa sa screen makita ninyo upat ka mga tinumpi-tumpi nga container vans, no? Klaro ana nagtukan mis tinuod wala. Tanawa atubangan ni karon nahuman naman ni Kabistag Jerry. Pero tanawa ang kalsada paingon sa kananaang nga tugkaran ni Fortune Bay na bagay gialokar para parking area nga kalapasan sa ubo. Kinintanan kini lang nga picture makaingon mo nga kami nagtugas matuod wa mi magtumutumo ang inyo sigurong amo di gusto nga makatugan og may bawan katawan ang inyong tinuod nga baho. Mao na ni Kabistag sister. Mao kanay tan-aw ninyo taboylanon
kung giunsa na. Angayan ba? Upat ka andana ka na, delikado og maglinog, kay gi patong-patong ra ka ng mga container van, gani, diri sa pier, daghan kay mga gipatong-patong nga mga container van nga ikakarga sa barko, paghapak sa pagkusukuso sa bagyong udit nga tagak o nga pilok-pilok, kabistak sister. Oh, grabe itong hangin. Di sa pier, nasaksihan na to, nakita na to. Nga giunsa sa pagkusukuso sa bagyong udit ang mga container nga gipatong-patong nga ikakarga sa barko, kabistak sister. O kini pa kaha? Kini pa kahang gibuhat nga Fortune B Hotel ni Mayor Hirona nga gipatong-patong lang og unya, wa nay igo nga makapugong kay wa kanay haligi, kabistak sister. Mao na ang haligi mao'y pundasyon nga lig-on nga sukaranan kung magbuhat kag usa ka building apan kanang tumpi-tumpion nimo ang mga container van, huyang delikado kana. Angay lang na sa kaganing usa lang ka ground floor lang, kabistak sister. Kanang usa lang ka andana, pwede kana, pero ning abot nag-upat, delikado gyud kana. Mao na tan-awa ninyo ang mga proyekto. Usbon ko kung kinsa man nga di man magpaila nga moingon magtumo-tumo me, magbuhat-buhat me og pagpanaot, doon na kami mga ebidensya. Mao na tan-awan ninyo ang serbisyo nga nagbuhat og kaayuhan alang sa mga taboylanon, naa kana makita ni Fi o patalinghugan ninyo. Tagain ninyo gigayon kining gibuhat karon ni Fi o nga alang kaninyo, taboylanon. Mao na nga among isulti kaninyo ang kamatuoran o wa kini mga pagpanlimbong o pagtumo-tumo. Ang kamatuoran mao'y among gihatag karon og among gisabuwag diha kaninyong taboylanon kay mao kanay matuod. Ang mga pulong nga among gibuhian dinhi matag adlaw nga tanan sa among programa Pagbata Katilingban, duna kami mga dokumento nga gihuptan ni ana og among gibasihan ang maong mga isyo. Dili tumo-tumo.